सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कुल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। राहें तो बहुत सी हैं, कुछ कुशादा कुछ तंग, लेकिन फर्क ये है कुशादा रास्ता हलाकत को पहुंचाता है मगर तंग रास्ता जिंदगी की तरफ ले जाता है। सवाल ये है आप कौन से रास्ते पर गामजन हैं? मेरे दोस्तों, खुदा के रास्ते को चुनिए। आए खुदा के कलाम के नए भेदों को आज राह अमल के नए प्रोग्राम में सीखते हैं। खुदा यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आप तमाम अजीज़ों को मेरा सलाम और राह अमल के इन प्रोग्राम्स के साथ आप तमाम अजीज़ों को वेलकम करता हूँ। खुश आमदीद मेरी तरफ से। और मेरा ईमान है कि आप इन प्रोग्राम्स का फ़ीडबैक देते हैं। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। खुदावंद आप अपने जलाल के लिए आप तमाम अजीज़ों को इस्तेमाल करें। मेरे अजीज़ों, जब हम खुदा का कलाम अपनी ज़िंदगी में रखते हैं तो यकीनन हम बरकत पाते हैं और बरकत के वारिस ठहरते हैं। और खुदा का कलाम ही वो वाहिद हमारी क़ुव्वत है, हमारा ज़ोर है जिसके बायस हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने तमाम तर मुश्किल हालात पर गालिब आ सकते हैं। अजीज़ों, मैंने गुज़श्ता प्रोग्राम के अंदर खुदा की उस बड़ी क़ुव्वत के ताल्लुक़ से मैंने बताया और मैंने खुदा के जंगी हिकमत अमली के ताल्लुक़ से बताया कि किस तरह खुदा जो है वो हमें बताता है, हमें सिखाता है और हमें एक ऐसी स्ट्रैटेजी अता करता है जिसके बायस हम अबलीस और उसकी तमाम नापाक क़ुव्वतों के साथ नबर्द आज़मा हो सकते हैं। हम देखते हैं कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने अबलीस का मुकाबला किया और किस तरह वो अपने दुश्मन अबलीस के साथ लड़ता रहा। मैंने 6 पॉइंटेड बैटल प्लान को डिस्कस किया जिसके अंदर हमने देखा कि खुदा का कलाम वो वाहिद बड़ी क़ुव्वत है, बड़ा हथियार है जिसके बायस हम आगे बढ़ सकते हैं, जिसके बायस हम अबलीस को शर्मिंदा कर सकते हैं, जिसके बायस हम अबलीस की तमाम नापाक क़ुव्वतों का मुकाबला कर सकते हैं। और क़ुव्वत और अख्तियार, अथॉरिटी एंड पावर, जब तक हम ऑथराइज नहीं हैं, हम पावरफुल नहीं हैं, हम अबलीस का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि हम क़ुव्वत और अख्तियार को रखें। तीसरी अहम चीज़ जिसको मैं बयान भी करूंगा और हमने पॉइंट्स को डिस्कस किया और इनके ऊपर हर एक प्रोग्राम अलग-अलग से भी किए जाएंगे। दुआ एक बहुत बड़ा हथियार है जिसके बायस हम खुदा के नाम को जलाल देते हैं और अबलीस को शर्मिंदा करते हैं। अजीज़ों, रोज़ा जो है ये एक बहुत बड़ी क़ुव्वत है। जब हम रोज़े की हालत में होते हैं और दुआ की हालत में होते हैं तो हम गालिब आते हैं और अबलीस का मुकाबला करते हैं। और इसी तरह बादशाहत की कुंजियाँ जो हमें अता की गई हैं जिसके बायस हम जो कुछ ज़मीन पर बांधते हैं आसमान पर बनता है और जो कुछ ज़मीन पर हम खोलते हैं वो आसमान पर खुलता है। और सबसे बढ़कर नंबर 6, खुदावंद यीशु मसीह का नाम, द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जब हम खुदावंद यीशु मसीह का नाम ललकारते और पुकारते हैं तो अबलीस की रूहानी नापाक क़ुव्वतें रूहानी आलम के अंदर थरथराती और कांपती हैं और हम फतह पाते हैं। आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम सीखेंगे कि हम खुदा के कलाम को जब इस्तेमाल करते हैं अपनी रूहानी जंग के अंदर, रूहानी आलम के अंदर, हम अपनी ज़िंदगी के अंदर, हम अपने तमाम तर मुश्किल हालात के अंदर, हम जब खुदा के कलाम का सहारा लेते हैं तो हम गालिब आते हैं। मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम की खूबसूरत आयत के हम कोट करते हैं। खुदा के कलाम में मत्ती की इंजील और उसका 4 बाब और उसकी कुछ आयत मैं आप तक लेकर आने को हूँ। खुदा के कलाम में हम पढ़ेंगे मत्ती की इंजील और उसका 4 बाब और उसकी पहली 11 आयत। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, और उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए। आजमाइश का सिलसिला खुदा यीशु मसीह का शुरू होता है और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। आजमाइश खुदा यीशु मसीह जो हैं
وہ کس طرح آزمائش سے نبرد آزما ہوتے ہیں، ابلیس کے ساتھ کس طرح جنگ شروع ہوتی ہے۔ اور آزمانے والے سے پاس آ کر اس سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما یہ پتھر روٹیاں بن جائیں، پتھر روٹیاں بن جائیں۔ اگر کویسچن مارک ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ، اگر تو خدا کا بیٹا ہے۔ خدا یسوع مسیح کا جواب دیکھیں، اور اس نے اس سے کہا لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا، وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے۔ دوبارہ سے ایک بڑا لفظ، بڑا جملہ، بڑا مقابلہ لکھا ہے کہ تعلق سے بولا گیا۔ خدا یسوع مسیح نے کہا یہ لکھا ہے تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ یسوع نے اس سے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ تو اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی اور اس سے کہا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا آئے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ تب ابلیس اس سے پاس سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے۔ میرے عزیزو، بڑا کلام، بڑا مکاشفہ ہمیں یہاں ملتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ابلیس کے ساتھ آزمائے جا رہے ہیں، ابلیس سے آزمائے جا رہے ہیں، وہ ابلیس کے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں۔ ابلیس اس کو پتھر سے روٹیاں بننے کے لیے اکسا رہا ہے۔ ابلیس اسے کہتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کہہ کہ یہ روٹیاں بن جائیں، تو یہ روٹیاں بن جائیں گی۔ خداوند یسوع مسیح کی طاقت جو پانی کو میں تبدیل کر سکتی تھی، جو مختلف معجزات کرنے کی اہلیت رکھتی تھی، وہ پتھر کو روٹیوں کے اندر بدلنے میں میرے عزیزو کوئی اس کے لیے آر نہیں تھی۔ وہ ایک اشارہ کرتا یا حکم دیتا پتھروں کو تو وہ روٹیاں بن جاتے۔ لیکن میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح نے یہاں یہ نہیں کہا۔ یہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ خدا کا خود مختاری سے اپنے طاقت کا استعمال صرف اپنے شخصی نفع کے لیے نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے اس بڑے پیغام سے، بڑے کلام سے سیکھیں۔ خداوند یسوع مسیح نے ابلیس کو کہا اے ابلیس، لکھا ہے، اگر تو یہ بول رہا ہے کہ لکھا ہے تو یہ بھی لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ میرے عزیزو، کئی دفعہ ہم جب خدا کے کلام سے ناواقف ہوتے ہیں تو ہم دھوکہ کھاتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم جب خدا کے کلام کی حقیقت سے ناواقف ہوتے ہیں تو ہم ابلیس کی تمام باتوں کو مان لیتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے وہ درست ہے۔ ہم ابلیس کے دھوکوں کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمیں خدا کے کلام کی ان گہرائیوں کو، ان باتوں کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ خدا کا کلام اس جگہ پر کیا بیان کرتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ خدا کا کلام کس تعلق سے کیا بیان کر رہا ہے۔
खुदा यीशु मसीह ने कलाम का ही सहारा लिया। याद रखें, इब्लीस जो है वो भी कलाम का सहारा लेता है ईमानदारों को धोखा देने के लिए। वो भी कलाम के अंदर से ही आपको हवाले निकाल कर बताएगा कि शराब पीना हराम नहीं हलाल है, जुआ हराम नहीं हलाल है, नशाबाजी हराम नहीं हलाल है। वो भी कलाम के अंदर से आपको बताता है कि देखो ये वाक़यात के अंदर क्या ऐसा नहीं हुआ। मगर मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह कलमा खुदा, खुदा का बेटा, जो इस दुनिया में इसीलिए आया कि वो हमें आज़ाद करे, वो इब्लीस के कामों को मिटाने के लिए आया था। वो इसीलिए जाहिर हुआ कि वो इब्लीस के कामों को मिटाए। अजीजों, हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का बड़ा जवाब हमें यहाँ मिलता है, और इब्लीस को वो शर्मिंदा करने के लिए काफ़ी था, क्योंकि इब्लीस जो है वो कलाम के अंदर से उस पर वार करता है और वो कहता है कि अगर तू हुक्म करे तो ये पत्थर रोटियां बन सकती हैं, अगर तू खुदा का बेटा है। मेरे अजीजों, कई दफ़ा इब्लीस हमारे ईमानदार होने पर, खुदा के जलाल के अंदर बढ़ने पर, खुदा के बेटे कहलाने पर हमें सवालिया निशान हम पर खड़ा करता है और हमें एक ही बात ये बताता है कि क्या वाकई ही तू खुदा का बेटा है? क्या वाकई ही तू खुदा का बेटा है? क्या तू वाकई ही खुदा का चुना हुआ शख्स है? क्या वाकई तू ईमानदार है? क्या वाकई तू रास्तबाज है? क्या वाकई खुदा ने तेरे साथ वादे किए हैं? क्या वाकई खुदा का कलाम तेरे लिए है? क्या वाकई ये शिफा तेरे लिए है? शिफा तो पुराने दौर में, रसूलों के दौर में हुआ करती थी। आज शिफा का कोई ताल्लुक नहीं। खुदा शिफा नहीं देता। खुदावंद यीशु मसीह आज शिफा नहीं देता। झूठी तालीमात हमारे ऊपर लागू कर दी जाती हैं। बहुत सारे सवाल हमारी जिंदगी के ऊपर रखे जाते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हम अपने अतराफ से सुनते हैं ताकि हम गुमराह कर दिए जाएं, गुमराही की तरफ। बड़ा सवालिया निशान हम देखते हैं। बड़ा सवाल, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। अज़ीज़ों, खुदा में यीशु मसीह के लिए मुश्किल नहीं था उन पत्थरों को रोटियां बनाना। वो मुनज्जी, वो खुदावन, वो खुदा, वो जलाल का बादशाह जो 5000 को खाना खिला रहा है, इतना खाना कि 12 टोकरे तक बच रहे हैं, इतना खाना कि बहुतात से लोग उसको खा रहे हैं, शेर हो रहे हैं। क्या वो अपने लिए रोटियां नहीं बना सकता था? क्या वो अपने लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए? लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जिस्मानी भूख को अजीज नहीं रखा। मेरे अजीजों, वो इब्लीस को अपनी जिंदगी में, अपनी जमीनी जिंदगी में शर्मिंदा करता रहा और हमारे लिए एक बड़ी मिसाल उसने छोड़ी है। हमारे लिए एक बड़ी मिसाल छोड़ी ताकि हम भी इब्लीस को शर्मिंदा कर सके, हम भी इब्लीस को हर तरह से शर्मिंदा कर सके, ताकि हम भी इब्लीस को शर्मिंदा कर सके। मेरे अजीजों, जरूरी है कि हम खुदा के कलाम का सहारा लें। जब तक खुदा का कलाम हमें नहीं आएगा, मेरे अजीजों, जब हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे ही नहीं। मैंने कई दफ़ा घरों में देखा है, लोगों के घरों में बाइबलें सारा साल पड़ी रहती हैं, बड़ी खूबसूरत बाइबल, साफ, उसके अंदर एक भी निशान नहीं, उसको कवर के अंदर लपेट कर जिप बंद की हुई, ऊपर
कहीं रखी है। कभी कोई सवाल करें तो भाई जी आप कभी बाइबल को पढ़ते हैं? आगे से जवाब ये आता है कि बाइबल जो है ये हम कभी कभी पढ़ते हैं, ईस्टर पे या क्रिसमस पे, या कभी कोई बर्थडे आ जाए या शुक्रगुजारी की कोई दुआ की जाए तो पास्टर साहब आकर इस बाइबल को खोलते हैं और वो हवाला पढ़ते हैं। मेरे अजीजों, ये वो हथियार है जो आपके घर के अंदर है और आप इसको पकड़ना पसंद नहीं करते। जरा गौर कीजिए, आप ईमानदार हैं, आप खुदा से कहलाते हैं, आप मसीह हैं और इसके बावजूद भी आप नाकाम हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि आप ने वो बड़े हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जो खुदा ने आपको दी। ये हिकमत अमली है गलबा पाने के लिए। अगर आप खुदा के कलाम से नावाकिफ हैं तो आप गालिब आने का तजुर्बा नहीं रखते। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम से वाकिफ होना ही अबलीस के लिए बड़ी शर्मिंदगी का बायस है। अबलीस के लिए बड़ी शर्मिंदगी का बायस। अबलीस नहीं चाहता कि हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों से वाकिफ हों। इसलिए तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह से वो शर्मिंदा हो जाता था। वो शर्मिंदा होता था क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, उसने जवाब में उससे कहा, आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। उसने वही कलाम जो कलाम मुकद्दस के अंदर मौजूद था, लोगोस के अंदर था, वही उठाकर उसको कहा, यह भी लिखा है। मेरे अजीजों, क्या आपने कभी अबलीस के साथ मुकालमा किया है? अबलीस आप पर बहुत से सवालात खड़े करता है। अबलीस आप पर बहुत से बोहतान लगाता है, आप पर लान तान करता है, ताने लगाता है, आप पर शक की कवार करता है। मेरे अजीजों, आप क्या करते हैं? हमारा रद्द अमल क्या है? बहैसियत ईमानदार हम क्या रद्द अमल रखते हैं? हमारा रद्द अमल महज ये है कि हम अबलीस के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। हम कहते हैं शायद डेविल जो तू कह रहा है, आय अबलीस जो तू कह रहा है वो ठीक है, क्योंकि मैं नहीं जानता बाइबल मुकद्दस के अंदर क्या लिखा हुआ है। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह से सीखे। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह से सीखे। हमें सीखने की जरूरत है, हमें कलाम को पढ़ने की जरूरत है, हमें कलाम को रटने की जरूरत है। हर रोज खुदा के कलाम की आयात को जुबानी याद करने की जरूरत है। जब अबलीस आपके ऊपर वार कर रहा होता है तो आप फौरन बाइबल तलाश करना नहीं शुरू कर देते, आप फौरन किताबें तलाश करना नहीं शुरू कर देते। आपके अंदर हिफ्ज किया हुआ खुदा का कलाम आपके लिए जो है वो मशअल राह होता है और अबलीस के लिए वो एक वार होता है। अबलीस के लिए जो है वो एक वार बन जाता है और अबलीस शर्मिंदा हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि खुदा के कलाम को याद करें, खुदा के कलाम का सहारा लें। जो ही अबलीस आपके ऊपर सवालिया निशान लगाता है, आपके अंदर खुदा के जलाल, खुदा की हिकमत, खुदा की कुदरत, खुदा की अलूहियत के खिलाफ सवालिया निशान खड़े करता है, तो आपका जवाब क्या होता है? आप क्या जवाब रखते हैं? आप महज हंसकर अबलीस को टाल देते हैं और कहते हैं, अबलीस तू सही कह रहे हैं, कुछ ना कुछ तो ठीक है। मेरे अजीजों, अबलीस, जरा गौर कीजिए, खुदा ने जब बनी नौ इंसान को बनाया तो इंसान को बनाने के बाद खुदा ने उनको आदम और हवा को बागे अदन के अंदर रखा।
اور وہاں ایک بڑا واقعہ ہم دیکھتے ہیں. ہوا سے ابلیس کے مکالمات، وہی مکالمے ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ دیکھتے ہیں. لیکن وہ آدم جس نے گناہ کے باعث، جس کے گناہ کے باعث ساری نسل انسانی جو ہے وہ گناہ کی تابعداری کے اندر، گناہ کی قید کے اندر، گناہ کی غلامی کے اندر آ گئی، نئے دور کے اندر خداوند یسوع مسیح کے باعث، دوسرے آدم کے باعث ہم دیکھتے ہیں وہ سارا کچھ مٹتا ہوا نظر آتا ہے. غلبہ موت کے اوپر، ابلیس کے اوپر، ابلیسی ناپاک قوتوں کے اوپر. ہوا کے ساتھ بھی مکالمے ہم دیکھتے ہیں، اور ہوا کے ساتھ جب مکالمہ ہوا تو ہوا کو بھی یہی اس نے کہا کہ کیا واقعی ہی خدا نے تمہیں منع کیا ہے کہ تم اس درخت کا پھل نہ کھانا؟ کیا واقعی سیم اسی طرح کی اسٹریٹجی ابلیس استعمال کر رہا ہے آج بھی وہی اسٹریٹجی ہے. وہ خدا کی قدرت، خدا کے جلال، خدا کی الوہیت، خدا کی قدرت کے خلاف وہ ہمارے اندر بہت سارے سوال کھڑے کرتا ہے تاکہ ہم اپنے ایمان سے ڈاواڈول ہو جائیں. میرے عزیزو، خدا کے کلام میں لکھا ہے جب بنیاد ہی ہلا دی جائے تو پھر صادق کس طرح ٹھہر سکتا ہے؟ میرے عزیزو، ابلیس آپ کی بنیاد کو شیک کرنا چاہتا ہے. ابلیس آپ کی بنیاد کو ہلانا چاہتا ہے. ابلیس آپ کی بنیاد کو لرزاں کرنا چاہتا ہے جس کے اوپر آپ بیس کرتے ہیں، اور وہ خدا کا کلام ہے. جب آپ خدا کے کلام کے اوپر بیس کرتے ہیں تو وہ اس کلام کے اوپر آپ کے اوپر سوالیہ نشان کھڑے کرتا ہے. کیا واقعی ہی ایسا ہے؟ لیکن اگر آپ اپنے منجی خداوند یسوع مسیح کی طرح ابلیس کا مقابلہ کریں گے تو ابلیس شرمندہ ہوگا. میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے کہا آدمی صرف روٹی سے نہیں بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے. I don't need it. میں جانتا ہوں اے ابلیس تو جھوٹا ہے، نہ صرف تو جھوٹا ہے بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے. آپ ابلیس کی اسٹریٹجیز کو سمجھیں، ابلیس کے کاموں کو سمجھیں. دوسرا بڑا وار ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح سے ایک اور سوال کیا جاتا ہے. 5ویں آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس کو کہا، پھر اس کو کہتا ہے اگر تو خدا کا، اگین شک کی روح کو ڈالا جاتا ہے. شک کو، عزیزو، یہ سوال آج بھی ابلیس آپ اور ہم تمام عزیزوں سے کرتا ہے. اگر تو ایماندار ہے، اگر تو خدا سے ہے، اگر تو خدا کا بیٹا ہے. لیکن خدا یسوع مسیح نے پھر ایک بڑا جواب دیا اور ابلیس کو شرمندہ کیا اور کہا، یسوع نے اس سے کہا تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. اور تیسری دفعہ پھر ابلیس کو خداوند یسوع مسیح نے شرمندہ کیا اور کہا، اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر. میرے عزیزو، میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی آزمائشوں پر غالب آنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ابلیس اور اس کی تمام ناپاک قوتوں پر، اپنی بیماریوں پر، اپنی مشکل حالات پر، اپنی تمام تر کمزوریوں پر غالب آنا چاہتے ہیں، خدا کے کلام کا سہارا لینا شروع کریں. خداوند یسوع مسیح کو دیکھیں، خدا کے بیٹے کو دیکھیں کہ کس طرح ابلیس کو اس نے شرمندہ کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ابلیس اس سے شرمندہ ہوتا ہے. اور اگر ہم خدا کے کلام کا استعمال نہیں کریں گے تو
تو ڈیفینیٹلی ہم مریں گے میرے عزیزو. پھر اس جنگ کے اندر، اس روحانی جنگ کے اندر ہم ابلیس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. خدا یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت باتوں کو ہم تک شیئر کیا، خدا کے عظیم مکاشفات ہم پر کھولے. اور خدا کے کلام میں متی 22واں باب اس کی 29ویں آیت میں خدا یسوع مسیح نے کہا، یسوع نے جواب میں اس سے کہا، تم گمراہ ہو اس لیے کہ نہ کہ کتاب مقدس کو جانتے ہو نہ خدا کی قدرت کو. جب ہم خدا کے کلام سے ناواقف ہوں گے تو ہم گمراہ ہوں گے میرے عزیزو. اور خدا نہیں چاہتا کہ ہم گمراہ ہوں، خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام کا سہارا لیں. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام کی قوت اور اس کے جنگی ہتھیاروں کو، اس کی اسٹریٹجیز کو، اس کی حکمت عملی کو سمجھتے ہوئے بائبل مقدس کا سہارا لیں. آپ چاہے کسی بھی حالت میں کیوں نہ ہو، آپ بیمار ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں، اپنے حالات سے پریشان ہیں، آپ اپنی جاب میں پریشان ہیں، آپ اپنے فائنینشیل کرائسس کے اندر ہیں، آپ کسی بھی حالت میں کیوں نہیں ہیں، میں آپ کو ایک چیز بیان کرنا چاہتا ہوں اور وثوق سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ خدا کے کلام پر مکمل بھروسہ رکھیں گے تو آپ آزاد ہوتے چلے جائیں گے، آپ بحال ہوتے چلے جائیں گے، آپ اپنے مشکل حالات سے نکلتے چلے جائیں گے، کیونکہ یہ وعدہ خدا نے اپنے کلام کے اندر ہمیں دیا ہے میرے عزیزو. اس لیے میں آپ سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں، خدا کے کلام کا سہارا لیں. اور خدا کا کلام جو ہے یہ پہلا بڑا جنگی منصوبہ ہے ہمارے لیے، تاکہ ہم ابلیس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور ابلیس کو شرمندہ کریں، جیسے میرے اور اپنے آپ کے منجی خداوند یسوع مسیح نے کیا ہے. ہاللیلویہ. خداوند آپ کے ساتھ ہو. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت دیں. گاڈ بلیس یو آل.